ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ମସ୍କିଟୋ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ। ସାଧାରଣତଃ ମସ୍କିଟୋ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ଜୀବନ ଚକ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ଦେ ଅଲସୋ ବି ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଦ ୱାଟର ଲାଇକ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ସି ଆରାଉଣ୍ଡ ୟୁ। ତା ଅର୍ଥ ତମ ଚାରିପଟେ ବି ଦେଖିଥିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମଶା ଦେଖିଥିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମଶା ବି ଦେଖିଥିବ, ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ମଶା ବି ଦେଖିଥିବ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚକ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଚକ୍ର ଏମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଏଗ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଚାରିଟା ଚରଣରେ ତାଙ୍କ ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଗ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଲାଭା, ତାପରେ ହେଉଛି ପିପା, ତାପରେ ହେଉଛି ଆଡଲ୍ଟ ମସ୍କିଟୋ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫିମେଲ୍ ଆଉ ମେଲ୍ ମଶା ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଗ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେଉଁ ଏଗ୍ଟା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଭାସି ବୁଲେ, ଭାସି ବୁଲିଲା ପରେ ସେଇଟା ଲାଭାରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଲାଭାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। 48 ଘଣ୍ଟା ବାଦ ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ଟର ଦ 48 hours ଇଟ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ପ୍ୟୁପା, ଏଇଟା ପ୍ୟୁପାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଏ। ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ୟୁପା to convert into the adult mosquito. It is take times to 20 hours to 10 days to 15 days it takes. माने याकू प्यूफारू माने आडल्ट मस्किटो हवाकू ताकू 10 ରୁ 15 दिन लागे। एही भली तांकर जीवन चक्र होता है। आउ एही भली भाबरे तांकर जीवन चक्रर क्रियाटा चालू रही। आमे वर्तमान जदि देखिबा ओवरव्यू करिबा केते क्वेश्चन गुडा साइट रू देखिकी सॉल्व करिया चेष्टा करिबा। देखो एठी कहिची डायग्राम तो देखिदेल। तो वर्तमान नेट देखिबा केते गुडे लाइफ साइकल्स विषय देखिबा। डायग्राम गुडा अलग भी अनुधान करिबा। वर्तमान देखो यानकर केमती डायग्राम हेची, एगुडा को देखिबा गूगल ए डायग्राम टा तुम मान को भल लागिवो। वर्तमान देखि दउची देखो ए गुडा को एटा माई एनोफिलिस मशार लाइफ साइकिल। जो मशाड़ा को मेलेरिया कामुड़िले होता है। देखो छोट छोट एग गुड़ाक 2-3 दिन लगे। आउे लाभा तार तैयारी हुए, 10 दिन पर पिपा हुए। पिपार कौन हुए ना पिपाटा आडल्ट मस्किटो भीतर पंतर लगे 2-3 दिन लगे। यही भली भाव जीवन चक्रटा आरंभ होता है। बुझीगला पिले? तो यही तुम बुझीपार। तो लाइफ साइकिल तो यही शेष होता है। थैंक यू।